छं 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 छन्दगर्भा छल छल नयनान् छिन्नमस्ता छविळान् जं 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 जगन्माता जगत जनहिता जगत पातु पूर्विका। प्रिय श्रोता बंधु, आज आम नृत्यांते जो महोत्सव उत्सव पालन करा जाए, जड़े व्यक्ति मृत्युवरण कला तार दशाह कर्म संपादन हो एका 10 दिन जहाँ किसी कर्म करिवार थी करा तत्पर जो महोत्सव पालन करा जाए, आम जड़े व्यक्तिर महोत्सव कहीं पालन करवा। महोत्सव पालन करिवार अर्थ है से ही व्यक्तिर स्मृतिचारण आम करवा। जीवन काल रे से की भल काम करिछि सही विषय रे आम आलोचना करवा। एवं शास्त्र किछि शास्त्र यदि आम आलोचना करवा ताहले सही व्यक्तिर आत्मा सद्गति लाभ करे बोली विश्वास करा जाए। जेहेतु से महोत्सव कार्यक्रमटी से ही मृत व्यक्तिर उद्देश्य करा जाउछि, तेणु तार आत्मा सद्गति लाभ करे बोली विश्वास करा जाए। भगवान आमको दुर्लभ मानव जन्म देइछथि, तो दुर्लभ मानव जन्म रे आम सदा सर्वदा भल काम करने चेष्टित होगा दरकार। किभली भाव में अन्यर मुहरे आम हस फुटई पार आम चेष्टा करवा। कहीं जीवन आसी जीवन सबुदिन रहा, किछि वर्ष पर समस्त मृत्युग्रहण करती। यही मध्यमंडल में जो मैंने जन्मग्रहण करती से मृत्यु सुनिश्चित। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। मध्यमंडल रे जने यदि जन्म हवा ताहले तार मृत्यु सुनिश्चित। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु, तेबे आम निजर सद्गति पाई आम कहीं चेष्टित हेबा नाही। यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुंचति पापाचरण। लोके आम समस्ते जानूचे जे जन्म हेले मृत्यु हम, आम मृत्यु पाखरे आम शरण देइछे। कहीं दिने ना दिने मृत्यु आमको ग्रासिब, तथापि पाप कार्य करिवार आमे वंचित होना। पाप कार्य करिवा पई मन आगवर होउछि, तो कहीं भल कार्य करिवा पई हमर मन कहीं जाऊ ना। भागवत रे हमर गीतारे कहा जाइछि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जप्रयाति समदभावम जातिनास्त्रत्य संशयो जं जं वापि स्मरण भावम त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम तमेवैति कुन्तियो सदा तो भाव भावित हो। आम अंत काल रे मृत्यु समय रे जेतबे मुमूर्षु अवस्था रे थिबा आमेर मन रे जो भाव जागृत हेबो आमे तदनुजाई आमे शरीर धारण करिबा। सही समय रे आमे जहाँ चिंतन करिबा सही रूप पाइबा। आमे सही समय जदि गोटे कुकुर को चिंता कले आमे कुकुर जन्म लाभ करिबा। गोटे नारी को चिंता कले नारी जन्म लाभ करवा। भगवान नाम जदि स्मरण होगा ताहले आम भगवान नाम करिबा, वैकुंठ पुर बुझिबा।
ତେଣୁ ଜଞ୍ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବ ତେଜ୍ୟନ୍ତନ୍ତି କଳେବରଂ କନ୍ତମେ ବୈତିକୁନ୍ଦେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତଂ। ଭରତ ଗୋଟେ ମୃଗ ଶିଶୁର ସ୍ନେହରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ମୃଗ ଶିଶୁକୁ ଝୁରି ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ମୃଗ ଜନ୍ମ ହେଲା। ପେଶସ୍କାରୀ କୀଟ ଗୋଟେ କୀଟକୁ ଆଣେ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସେ ରଖେ। ତ ସେହି କୀଟ ପେଶସ୍କାରୀ କୀଟକୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ସେହି କୀଟ ହେଇଯାଏ। ତୃଣୋଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରପି ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନେନ ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଦା ହରି। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଧନାନି ଭୌମୋ ପଶବୋ ହି ଗୋଷ୍ଠେ ନାରୀ ଗୃହଦ୍ୱାରି ଜନାଃ ଶ୍ମଶାନ ଦେହସ୍ଥିତାୟାଂ ପରଲୋକମାର୍ଗେ ଧର୍ମାନୁଗଚ୍ଛସଃ ଜୀବ ଏକଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଧନ ଭୂମି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଯିବେ। ପଶୁମାନେ ନିଜର ଗୁହାଳରେ ରହିଯିବେ, ଗୋଷ୍ଠରେ ରହିଯିବେ। ନାରୀମାନେ ଗୃହର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ। ଦେହସ୍ଥିତାୟାଂ ପରଲୋକ ମାର୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରିଦେବେ ସେହି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିର ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଗତି କରୁଥିବ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମ ସହିତ ଧର୍ମ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାଃ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟାଃ ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ ପରୋପକାରାୟ ମିଦଂ ଶରୀରମ୍। ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ଫଳେ, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଗାଈମାନେ ଗୋରସ ଦିଅନ୍ତି, ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ନଦୀ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ମାନବ ଶରୀର ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପରୋପକାରାୟ ମିଦଂ ଶରୀର। ପରର ମୁହଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟେଇବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପର ମନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ନଦାନ ପରମ ଦାନମ ବିଦ୍ୟାଦାନମ ଅତଃ ପରମ ଅନ୍ୟେନ କ୍ଷଣକା ତୃପ୍ତି ଯାବତ୍ ଜୀବಂ च विद्यया। अन्नदान होची श्रेष्ठ दान, किंतु अन्नदान क्षणक मात्र तृप्ति प्रदान करे, किंतु विद्यादान जावत जीवन च विद्यया। आम जदि विद्यादान करिथिबा ताले आम ठारू जो व्यक्ति विद्या लाभ करिथाए से मृत्यु पर्यंत सही विद्या को विनियोग करे। तेणु दुर्लभ नर कले बर नरक निस्तारण द्वार। आमर ये शरीर हूँ दुर्लभ शरीर भगवान आमको देइछन्ति एवं आमे जदि नरकरू निस्तार पाइबा नहीं, आम मृत्यांते नरक कुंडरे पड़ा ताले ही दुर्लभ शरीर लाभ करी आमर कौन लाभ है। तेणु नरकरू मुक्ति पाइबा पाई आम सतत चेष्टित होगा आवश्यक। भगवान नाम स्मरण करवा, भागवत पठन करवा, भागवत प्रवचन श्रवण करवा एवं शास्त्र जो उपदेश गुड़िक दि जाए से शास्त्रोचित उपदेश गुड़िक आम जीवन में पालन करवा। भागवत कहुई ए जीव साधु संग बीनु लभिन पारे मोर तो। भगवान कहते
साधु संग विना जड़े मोर लाभ करें अर्थात मत पाईपर ना तेणु आमको साधु संग करने को पड़ो सत्संग करने को पड़ो भागवत पठन करने को पड़ो जदि आम मुक्ति कामी हवा तो पृथ्वी तो गोटे पांथशाला ये चिरदिन रही कहीं आसती ना एवं समस्ते काल को स्मरण करवा उचित काल समस्त को ग्रासीब ये पांथशाला आम किछि वर्ष जीवन यापन करवा तत्पर आम या छाड़ी चली तेणु पथिक जेन्हे वृक्ष तले श्रमे मिलती एक मेले श्रम सरिले जे झामते चलती वृक्ष छाड़ी पोथे पथिक माने श्रम आक्रांत हो जमी गोटे वृक्ष तल विश्राम नियंती सेमानंकर श्रम लाघव हो गला से वृक्ष को छाड़ी चली तदवत आम ये संसार को आसी भगवान आमको जी दिन रखा कथा आम ये रहा तत्पर ये संसार को छाड़ी आम चली ये सब रही तेणु जे सने प्राणी निद्रा गते संपद देखे स्वप्न गते एही प्रकारे गृहवास इणेन करिब विश्वास आम जहाँ देखुचे आम जो संपद देखुचे आम जहाँ को निजर बोली भावुचे सब स्वप्न प्राय आम जदि आखि बुझीदेवा तो मैंने आमर हे ना तेणु कालर बस ए जगत प्राणीए कालर आयत से काल बसे सर्वे चली पवने घना बोली ये जगत हूँ कालर बस आमे माने मध्य कालर अधीन अच्छु प्रत्येक प्राणी कालर आयत्तर अच्छा केतेबेले काल ग्रास कर कहीं जानीपारे ना तेणु कालर बसरे आम समस्ते परिचालित हो ठीक जमी आकाश रे मेघ धरी किंतु पवन जदि आसब मेघ को इतस्तत करदेव ठीक सेमती काल प्रत्येक प्राणी को इतस्तत करे आम समस्ते कालर बस एठी आम गोटे श्लोक आलोचना करवा जेहेतु आम महोत्सव आमर आज टपिक है महोत्सव कहीं आम पालन करूँ तुमो रात्रिस्तता कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योति ऋजुगी प्राप्यो निवर्तते आमर तीनोटी गति अच्छी गोटे है ऊर्ध्वगति द्वितीय मध्यगति एवं तृतीय अधोगति यही प्रकरण रे आमर ऊर्ध्वगतिर वर्णना करा जायछि एवं सही ऊर्ध्वगति होछि श्रेष्ठ गति साधारण मनीष मानकर गोटे धारणा अच्छी कौन से धारणा जदि जड़े दिन समय मृत्युवरण कर शुक्ल पक्षरे मृत्युवरण कर उत्तरायण गति समय जदि मृत्युवरण कर तार मुक्ति हुए से वैकुंठ धाम को जाए अन्य पक्षरे जड़े व्यक्ति यदि राति मृत्युवरण कर कृष्ण पक्षरे मृत्युवरण कर एवं सूर्यंकर दक्षिणायन गति समय जदि मृत्युवरण कर तार मुक्ति हुए ना ये धारणा प्राय समस्तंकर अच्छी किंतु शास्त्र कहती आमर जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्गर वर्णना होती
ତାହା କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତିକୁ ଯାଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହି ଶୁକ୍ଳ ମାର୍ଗ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଆମର ଯେଉଁ ଗତି ତିନି ପ୍ରକାର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି, ମଧ୍ୟଗତି ଏବଂ ଅଧୋଗତି। ଏଇଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମରିବା ଲୋକ ତ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଭଗବତ ପରାୟଣ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯେବେ ମରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଆସନ୍ତି ଓ ସିଧା ଭଗବତ ଧାମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୀଷ୍ମ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ କାହିଁକି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ସେ ଦେଓ ନାମକ ବସୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜାନ ଦେବତା, ସେ ଦେଓ ନାମକ ବସୁ ଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜାନ ଦେବତା ସେ ଥିଲେ। ସେ ସାପ ପାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବଲୋକକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ବେଳେ ଦେବଲୋକରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ବାହାର ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କାହିଁକି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସରଶଯ୍ୟା କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ହେବ। ସେଠାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ। ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ସମାଜର କିପରି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀମାନେ ଆମଠାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବା, ତତ୍ ସହିତ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭାଗବତ ପଠନ କରିବା, ଭାଗବତକୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା, ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସୁଗମ ହେବ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ओम शांति शांति शांति।